मुकदमात का डर ना ही जेल की सैर का खौफ। सऊदाबाद थाने की हदूद में गुटखा मावा माफिया का राज, सरेआम कैबिन में गुटखा मावा की फरोख्त। सिटी 21 की टीम वीडियो सबूत के साथ थाने पहुंची। SHO अतीकुर रहमान ने गुटखे को मुनशियात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। RCT ग्राउंड के करीब जीशान और सोनू इंडियन गुटखे मावे का कारोबार करते हैं। जिसको बोलना नहीं आता उसे तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। IG सिंध को बुलाकर कहते हैं कैसे तफ्तीशी अफसर काम करते हैं। पूरे सिंध में पुलिस का यही निजाम है, काम एक करता है, फाइल पर दस्तखत कोई और। ऐसे तफ्तीशी अफसर को तो जेल भेजना चाहिए जिसे मुकदमा भी पढ़ना ना आता हो। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी की मुनशियात के मुकदमात में मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। शौहर का जज के सामने नई नवेली दुल्हन को तशद्दुद का निशाना बनाने का एतराफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुलजिम को जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम का 164 का बयान कलम बंद कर लिया। मुतासरा खातून 20 दिन कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गई थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में 302 की दफा भी शामिल किए जाने का इम्कान। असातिज़ा को बार बार छुट्टी क्यों चाहिए? छुट्टियों की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी कॉलेजेस बरहम। गैर जरूरी छुट्टियों से तालीम मुतासर होने का खदशा होता है। फैकल्टी अरकान को ज़ाती मसरूफियात गर्मी या सर्दियों की तातीलात में मुकम्मल करने का हुक्म। मेडिकल, मैटरनिटी, इद्दत या इमरजेंसी नौयत की छुट्टियों पर नजरसानी होगी। प्रिंसिपल रीजनल डायरेक्टर्स को छुट्टियों की दरख्वास्त जांचने का हुक्म भी दे दिया। इंटर पार्ट 1 दाखिलों में मेरिट की खिलाफ वर्जियां। A1 ग्रेड के तलबा को लांठी कॉलेज में दाखिला दे दिया। वालदा बच्चे का मुस्तकबिल बचाने के लिए दरबदर। वालदा का बेटे को मेरिट पर दाखिला देने का मुतालबा। इसका कट ऑफ आ रहा है DJ कॉलेज और इसको एडमिशन दिया है लांडी कॉलेज, लांडी इंटरमीडिएट कॉलेज। जबकि हमने जो चॉइस दी थी उसमें लांडी का कोई नाम ही नहीं था। कट ऑफ में ये DJ भी आ रहा है, PCS भी आ रहा है, डेली मुस्लिम में भी आ रहा है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं DJ कॉलेज मालूम करने, क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे सीट खुल जाए। कराची वालों का एक और इम्तिहान। 14 अगस्त से पहले नई नंबर प्लेट्स बनवाना लाजिम करार। अवाम ने एक्साइज के दफातर पर डेरे डाल लिए। एक्साइज ऑफिस के बाहर भी स्टॉल्स बन गए। शहरियों का हुकूमत से मजीद मोहलत देने का मुतालबा। कहा ऑनलाइन अप्लाई करने पर नंबर प्लेट बनने में 4 से 6 माह लगेंगे। गैर कानूनी और मखदूश इमारतें नहीं बचेंगी। 2 रोज के दौरान मजीद 14 इमारतें मुनहदिम कर दी गईं। नाजमाबाद, मलीर, आगरा ताज, याकूब शेरा रोड, PECHS में इमारतें मुनहदिम। डायरेक्टर डेमोलिशन के मुताबिक इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिंध हुकूमत K4 मंसूबे की तौसी के लिए कोशा। मुराद अली शाह ने विफाक से 78 बिलियन रुपए मांग लिए। वाज़े किया प्रोजेक्ट पर 86 बिलियन रुपए खर्च हो चुके। कराची को K4 मंसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। विफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से बात करके फंड्स फराहम करेंगे। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल हल होंगे। शर्जील मेमन की ANS को यकीन दहानी। और पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की शर्जील मेमन से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की जाएंगी। शर्जील मेमन का वाज़ेह ऐलान। पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ नैब इंक्वायरी खत्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया नैब इम्तिहानात से मुतल्लिक इंक्वायरी नहीं कर सकता। नैब को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात में भी करप्शन साबित करना होगी। शिकायत पर क्या नैब पूरे पाकिस्तान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर देगा? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में गैर कानूनी तामीरात का केस। अदालत ने SBCA को इमारत का कॉम्प्लेक्शन सर्टिफिकेट के इजरात से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने वजाहत भी तलब कर ली। अदालती रिमार्क्स में कहा गया सोसाइटी तो बाइख्तियार होती है, सोसाइटी प्लॉट के मालिक की रुकनियत मंसूख कर सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। SBCA को शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। इजाफी कस्टम ड्यूटी वसूल न की जाए। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को हुक्म। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की इजाफी कस्टम ड्यूटी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार को टैक्स के फर्क से मुतल्लिक ऑपरेट गारंटी फराहम करने की हिदायत।
عدالتی ریمارکس میں کہا گیا درخواست گزار کو پہلے عبوری طور پر ڈیوٹی کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ میں منظور کالونی کا رہائشی ہوں، تو ہماری کالونی میں بھی سیکٹر ایف میں کافی ٹائم سے پانی کی لیکیج کی وجہ سے میرے گھر پہ پراپر پانی نہیں پہنچ رہا، تو اس کے خلاف میں نے 29 مئی 2025 کو واٹر بورڈ والوں کو نوٹس دیا تھا۔ میں ملٹیپل 2 وزٹ کر چکا ہوں ان کی آفس میں۔ آفٹر 2 منتھس میں ہالو ہوڈس پہ ہی رہا اور کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں تھا، اسی لیے میں نے آج CP فائل کی ہے سنٹرل کورٹ، تو کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے اور اسٹرکٹ ڈائریکشن کے۔ منظور کالونی چنیسر ٹاؤن میں پانی کی عدم فراہمی کا معاملہ عدالت جا پہنچا۔ سندھ ہائی کورٹ کا ڈائریکٹر واٹر کارپوریشن اور دیگر کو نوٹس، آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی پائپ لائن پھٹنے کے بعد شہر بھر میں مکمل طور پر پانی بحال نہیں ہو سکا ہے۔ سندھ میں تیز بارشوں کی پیش گوئی، PDA میں بلدیہ عظمیٰ کو متعلقہ محکمے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ DG PDMA نے خبردار کیا، شہری بارشوں میں غیر ضروری باہر نہ نکلیں، احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں۔ شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا فقدان، مومن آباد قبضہ کالونی کا قائد ایلیکس زبو حالی کا شکار۔ پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بچوں کے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا، متعلقہ حکام توجہ دینے کو تیار نہیں۔ یہاں ہم لوگ شام کو کھیلنے آیا کرتے تھے، لیکن اب اس پارک میں گندگی ہو گئی ہے، کچرا ہو گیا ہے۔ آپ اس پارک کو صاف کروائیں تاکہ ہم اس میں دوبارہ کھیل سکیں۔ یہ کئی سال سے، میرا خیال 5-6 سال ہو گئے یا زیادہ ہو گئے ہوں گے جب سے یہ اجاڑ پڑا ہوا، لوگ کوڑا ڈال رہے ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہ جو ہے کونسلر جو ہے یہاں کے صفائی کرواتے، گاڑی منگواتے ہیں صفائی کرتے، 1 مہینے بعد پھر وہی بھر جاتا ہے ویسے۔ جامعہ کراچی میں شعبہ جرمیات کی زیر اہتمام خصوصی ورکشاپ، چائنیز ٹیچر میموریل آڈیٹوریم میں SSU کمانڈرز کی تربیتی ورکشاپ، DIG SSU ڈاکٹر مقصود احمد کی خصوصی شرکت، آڈیٹوریم میں اسلحے کی نمائش بھی سجائی گئی۔ DG کالجز پروفیسر نوید رب کا گورنمنٹ ڈگری کالج فیڈرل بی ایریا کا دورہ، 11ویں کے داخلوں سے متعلق فیسیلیٹیشن ڈیسک کا معائنہ کیا، طلباء کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اور جامعہ کراچی میں ججز، پروسیکیوٹرز، افسران کا DNA لیب کا دورہ، تربیتی نشست میں اہم قانونی نکات پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر سمیہ سید نے زور دیا، شواہد کے درست حصول اور تحفظ سے ہی انصاف ممکن ہے۔